إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وسلم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. اخواني احييكم تحيه الاسلام، اخواني واخواتي أحييكم تحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، إنما جاء بنا من بلاد بعيدة تهوى القلوب والأبدان كلها تتجه إليها بلد الحرمين الشريفين، قبلة المسلمين، مهوى الأفئدة ومهبط الرسالة وديار التوحيد. جئناكم لمحبتنا لكم ومحبتنا لتقديم الخير لكم، فنحن أخوة، إنما المؤمنون إخوة، تجمعنا وتجمعكم العقيدة معكم، وهي عقيدة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحب لكم كما نحب لأنفسنا وأبنائنا، لأن المؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وكذلك أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، فنحن نحبكم في الله في هذا المسجد المبارك، وجئناكم بلد الحرمين الشريفين لنلتقي بالأخوة وأخوتنا في هذا البلد، فنحن كلنا عباد الله في أرض الله سبحانه وتعالى، وإن تباعدت الديار إلا أن القلوب مع بعض. Pertama kali beliau tadi mengucapkan puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta doa kiranya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu untuk kita semua. Kemudian juga beliau menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengucapkan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya saudara-saudara, saudari-saudari yang saya cintai, kami datang
dari negeri yang jauh, dari negeri Haramain, dari negeri di mana di sana ada kota Mekah dan Madinah. Kami datang dari jauh. Kenapa? Didorong oleh rasa cinta kepada Anda semua karena kita adalah bersaudara. Karena orang-orang beriman adalah bersaudara. Kita semua adalah saudara, di mana persaudaraan kita itu dilandasi oleh akidah yang kokoh, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mencintai Anda semua dan kita saling mencintai karena kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun membenci, kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Juga membenci seseorang atau membenci sesuatu juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wasiyah 'azimah نتواصى بها وهي وصية الله سبحانه وتعالى لنا ولمن قبلنا، وكذلك وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويجب أن نتواصى بها وهي الوصية بتقوى الله، لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالتقوى أمرها عظيم، ذكرت في القرآن في أكثر من 270 موضع لما لها من أهمية. والله ما من سعادة في الدنيا والآخرة إلا في تقوى الله سبحانه وتعالى. Suatu wasiat yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu wasiat yang sangat agung yang disampaikan oleh Allah untuk kita semua, juga orang-orang sebelum kita. Wasiat yang juga ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk kita umatnya. Wasiat yang berulang kali disebut Allah dalam Al-Quran, yaitu agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang beliau bacakan tadi memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah atau beramal soleh supaya kita dapat mencapai derajat takwa tersebut. Tidak kurang dari atau 270 lebih ayat Al-Quran menyinggung masalah takwa ini. 270 lebih, 270 kali lebih Al-Quran menyinggung masalah takwa ini. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita berusaha untuk senantiasa beramal soleh untuk mendapatkan derajat takwa ini. Karena ketakwaan adalah sumber kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فاتقوني يا أولي الألباب فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا بالأوامر من الله بالتقوى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. آيات كثيرة تحث على التقوى. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat atau contoh dari ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Kemudian ayat pertama tadi beliau atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan, melihat, memandang jauh ke depan apa gerangan yang akan dia petik di hari kemudian.
Kemudian Allah tegaskan kembali supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua dengan sungguh-sungguh. Bukan asal bertakwa, tetapi kita harus yakin bahwa kita ini betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga katakan, bertakwalah kalian semua dan hendaklah kamu semua berada pada barisan orang-orang as-sadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang keimanan mereka, ketakwaan mereka itu benar-benar begitu adanya. Kemudian Allah juga sampaikan perintah untuk orang-orang yang melakukan perbuatan riba. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah segala perbuatan riba. Juga Allah perintahkan bertakwa, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang berfikir, banyak sekali ayat-ayat di mana Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa masalah takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat agung. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا أو أرسل أحدا أوصى بالتقوى، كما عند الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن أوصى بثلاث وصايا، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فهذه وصايا، الأولى هي مراقبة الله، والثانية محاسبة النفس، والثالثة الإحسان إلى الخلق وحسن الخلق مع الناس كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام. Demikian juga Nabi Muhammad SAW berpesan kepada sahabat-sahabatnya ketika beliau mengutus mereka untuk menyampaikan dakwah. Misalnya pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah berpesan kepada Muadz bertakwa. 3 pesan yang beliau sampaikan: bertakwalah kepada Allah, kemudian ikutilah perbuatan buruk, kesalahan-kesalahan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan tadi. Kemudian yang ketiga pesan Rasulullah, pergaulilah atau berakhlaklah dengan sesama dengan akhlak yang mulia. 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Pesan pertama ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertakwa, takut kepada Allah. Kemudian pesan kedua adalah memuhasabah, memonitoring diri sendiri, mengevaluasi diri kita. Kemudian jika kita melakukan kesalahan, secepatnya kita menutupi kesalahan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain agar kita diampuni oleh Allah. Kemudian pesan ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah ialah tentang akhlak dengan sesama manusia, agar kita senantiasa bergaul dengan adab yang islami. فإذا حصلت التقوى في النفس زكت وسعدت وحصل لها من الثمرات في الدنيا والآخرة كثير قد عدها الله سبحانه وتعالى في القرآن بقوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرج من كل أزمة، من كل مشكلة، من كل ضيق، ويأتي رزقه من حيث لا يحسب حساب، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما يقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر الله أموره في الدنيا والآخرة. وكذلك تعظيم الأجور وتكفير السيئات وتيسير الأمور في التقوى. ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan kita untuk bertakwa secara langsung, juga menyebutkan imbalan sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasa bertakwa. Misalnya Allah mengatakan orang yang bertakwa atau barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan itu tidak mustahil kita mendapatkan rezeki. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki kita, sang pemberi rezeki, sang pencipta. Allah lah yang mengatur sekalian alam ini, di tangannya segala urusan.
Karenanya tidak mengherankan jika orang yang bertakwa dilimpahi rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga sebutkan orang yang bertakwa Allah akan berikan kemudahan baginya. Orang yang bertakwa Allah janjikan untuknya pahala yang besar, imbalan yang agung. Orang yang bertakwa Allah janjikan keampunan untuknya atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. من أيضا ثمرات التقوى في الدنيا محبة الله للعبد التقي إن الله يحب المتقين وكذلك قبول العمل والدعاء إنما يتقبل الله من المتقين ولاية الله لأهل التقوى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي آية أخرى والله ولي المتقين النصرة والتأييد للعبد التقي وهي المعية الخاصة وسبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كل هذا من ثمرات التقوى إذا حصلت في النفس وزكت وتخلصت من الآثام والفجور حصلت التقوى بإذن الله. Kemudian buah atau imbalan yang lain dari perbuatan atau sikap takwa kita kepada Allah juga dijelaskan Allah dalam ayat-ayat yang lain. Hasil-hasil tersebut atau imbalan-imbalan tersebut antara lain ialah mahabbatullah. Allah akan mencintai kita. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mencintai Allah itu biasa, tapi ini Allah yang mencintai kita. Bukankah ini suatu yang sangat-sangat luar biasa? Ini tambahan dari saya sedikit. Kemudian Allah juga katakan orang yang bertakwa Allah akan menerima amal dan doanya. Jadi takwa adalah pintu atau syarat diterimanya doa dan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan dijadikan walinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan Allah itu waliul muttaqin. Allah adalah wali. Allah akan menjaga, Allah akan mengurus urusan orang-orang yang bertakwa. Allah akan selesaikan kesulitan kita. Allah juga mengatakan Allah akan memberikan kemenangan, pertolongan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga sebutkan Allah ma'al muttaqin, ma'iyah, kebersamaan. Allah menyatakan Allah akan bersama, akan selalu hadir bersama orang-orang yang bertakwa. كما أن رحمة الله سبحانه وتعالى أول من تكتب لهم أهل التقوى يقول سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم أن التقوى خير اللباس يلبسه الإنسان هو التقوى ولباس التقوى ذلك خير. ثم أن التقوى تعطي صاحبها كرامة في الدنيا والآخرة يكرمه الله سبحانه وتعالى ويرفعه ويعزه ويسعده. يقول سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أتقاكم لله. ويقول عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ولا لأبيض وأحمر على أسود إلا بالتقوى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rahmat kepada kita semua. Rahmat Allah itu tidak terbatas, dan rahmat itu pertama kali disediakan Allah, diperuntukkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa, mereka lah yang pertama kali berhak untuk mendapatkan rahmat Allah yang maha luas tersebut. Allah juga katakan takwa itu adalah pakaian terindah, pakaian terbaik untuk manusia. Walibasut taqwa wa khair. Pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan atau karamahnya, kemuliaannya kepada orang-orang yang bertakwa baik di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan dengan tegas bahwa yang paling mulia di antara manusia ini adalah orang yang paling bertakwa. Allah berikan kemuliaan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah juga menegaskan tidak ada bedanya orang Arab dengan non-Arab. Yang membedakan itu hanya ketakwaan. Karena takwalah seseorang itu menjadi mulia, bukan karena garis keturunan, bukan karena suku bangsanya.
بسم الله. لذلك بلال بن رباح رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العربين على جميع إلا بالتقوى. بلال بن رباح فاق كثير من الصحابة بما مع من تقوى. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أسمع خشخشة عليك في الجنة يا بلال فبما سبقتني. قالوا: كلما أحدثت توضأت وكلما توضأت سجدت الله. قال: بذلك سبقت. تفضل. ماذا في البداية؟ بلال بن رباح رضي الله عنه أيوة. كان تقيا ففاق كثير من الصحابة رضي الله عنه. Kemudian kita lihat contoh dari kehidupan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah memiliki kelebihan tersendiri. Beliau memiliki ketakwaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu Allah muliakan beliau. Rasulullah mengatakan bahwa beliau mendengarkan telapak kaki Bilal di surga, seolah beliau mendengarkan langkah kaki Bilal di dalam surga. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau lakukan? Maka Bilal mengatakan bahwa setiap beliau berwudu kemudian beliau melaksanakan salat sunat 2 rakaat. في التقوى أيضا يفتح الله على الإنسان من العلم والفهم والإدراك. واتقوا الله ويعلمكم الله. والتقوى هي خير الزاد للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا في الدنيا، فما بالكم ما أعد الله للتقي في الآخرة. آيات كثيرة يقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. كثيرة آيات تتحدث عن ما أعد الله للمتقين. تفضل. Kemudian orang-orang yang bertakwa akan dianugerahi oleh Allah ilmu, kemudian kemampuan untuk memahami banyak persoalan dengan baik. Karena Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa itu Allah akan berikan, Allah akan ajarkan kepadanya ilmu-ilmu. Kemudian Allah juga katakan bahwa takwa itu adalah bekal terbaik bagi seseorang. Nah, itulah bekal terbaik bagi kita di dunia dan di akhirat. Yang kita sebutkan di atas tadi itu semua keutamaan takwa yang akan kita dapatkan di dunia ini. Apalagi nanti pada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan banyak keutamaan-keutamaan, banyak imbalan-imbalan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Pertama, Allah tegaskan bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan Allah, disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga katakan nanti orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Mereka akan ditemani oleh bidadari-bidadari cantik, kemudian berbagai kesenangan surga lainnya. Kemudian Allah juga jelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu kelak di hari akhirat akan dinaungi, tidak akan merasa kepanasan. Ada naungan yang menaunginya dalam surga, dan dia juga akan diberikan sumber mata air tempat dia melepaskan dahaganya kelak. فالتقوى سبب رحمة الله للعبد وإدخاله الجنة وإبعاده عن النار، كما يقول سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني النار عبر الصراط، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kemudian takwa adalah faktor kita terselamatkan dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Dalam ayat yang dibacakan tadi dinyatakan bahwa setiap orang itu pasti akan melewati siratal mustaqim, dan orang-orang yang bertakwalah yang akan mampu melewatinya dengan selamat sehingga terhindar dari siksa neraka. فالتقوى يا أخواني أن تتقي ما حرم الله وأن تفعل ما أمر الله به. هي فعل المأمور وترك المحظور، فعل الطاعات وترك المعاصي خوفا من الله. Dan takwa itu sendiri, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah takwa itu adalah kita takut, kita menjauhi
murka Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mendapatkan keridhaan Allah. Kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah semampu kita dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kita menaati perintah-perintah Allah dan kita jauhi perbuatan maksiat. Nah, itulah gambaran atau hakikat dari ketakwaan tersebut. التقوى كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوف من الجليل، الخوف من الله، والعمل بالتنزيل بالكتاب والسنة، والقناعة بالقليل من الدنيا. لم نخلق من الدنيا، دنيا مزرعة الآخرة مؤقتة، والاستعداد ليوم الرحيل للموت، وماذا أعددنا لما بعد الموت، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mendefinisikan atau membuat pengertian tentang takwa ini, beliau mengatakan takwa itu adalah takut kepada yang maha mulia, yang maha agung, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, kemudian mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kata Ali bin Abi Thalib, setelah takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, kemudian rela atau sudi menerima yang sedikit. Dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini kita qanaah, kita tidak kita tidak loba, kita tidak tamak, tetapi merasa cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, membuat persiapan, melakukan segala persiapan untuk menghadapi perjalanan jauh nanti, yaitu kehidupan setelah kematian kita nanti. Kita harus bersiap, yaitu dengan bekal takwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu يقول عن التقوى حقيقة التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته، وأن يذكر فلا ينسى بالقلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وباللسان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك وقنا عذاب النار. وأن يشكر فلا يكفر، أن يشكر بالقلب الامتنان لله سبحانه، وباللسان بالحمد والثناء على الله، وبالعمل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang lain, beliau mengatakan takwa itu ialah kita mentaati Allah dan tidak melanggar perintahnya, kita mentaati dan tidak berbuat dosa kepada Allah. Kemudian kita senantiasa berzikir mengingat Allah dan tidak pernah melupakannya. Artinya kita ingat, kita berzikir di lidah, tapi hati kita juga ingat. Kita dalam semua keadaan, ketika kita bangun, ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang istirahat, dalam kesusahan dan segala keadaan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengontrol perbuatan kita. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan takwa itu juga berarti mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak berbuat kufur. Artinya kufur nikmat, mengingkari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تبتعد عما حرم الله على نور من الله تخشى عقابه. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Takwa artinya kita mentaati Allah sesuai dengan rambu-rambu yang sudah diturunkan oleh Allah. Kita mentaati Allah sesuai dengan rambu-rambu, kita ikuti rambu-rambu yang diturunkan oleh Allah, bagaimana kita mentaatinya dan apa saja yang harus kita taati. Kemudian menjauhi, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa dan larangan-larangan Allah sesuai pula dengan rambu-rambu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita lakukan dalam rangka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan melindungi diri kita dari api neraka. Karena Allah sudah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
أن تستشعر بعظمة الله ورقابة الله عليك في أي مكان كنت. لا تقل خلوت، ولكن علي رقيب. لا تستشعر أن الله مطلع عليك، وأنه قادر، وأنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين في الصدور، وأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات والأرض يأتي بها الله. تستشعر أن الله يراك حيثما كنت، ويعلم سرك ونجواك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم يعلم بأن الله يرى؟ تستشعر أن الله بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. لو فعل الإنسان حرام فالله مطلع سبحانه عليه، أو ترك واجب فيعلم رقابة الله. إن الله كان عليكم رقيبا. الرقابة شديدة من الله سبحانه وتعالى، فتعمل فتستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى وعلى هذا القرآن والسنة، وتراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، وتمتنع عن الحرام، وتفعل الواجب، وتخاف الله في أي مكان كنت. لا تقول خلوت، سواء في بيتك لوحدك أو في أي مكان لا يراك في أحد، فالله يراك سبحانه وتعالى. تستشعر أن الله مطلع عليك ويعلم سرك، وأنه قادر عليك، وأنه يستطيع سبحانه وتعالى أن يهلك كما أهلك الأمم السابقة. Kemudian untuk bertakwa ini kita harus senantiasa merasakan atau menghayati, meresapi bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Allah mengawasi kita, dan kita juga harus tahu bahwa pengawasan Allah itu tidak seperti pengawasan makhluk. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, tidak ada yang tersembunyi dari pantauan Allah. Bahkan dalam ayat-ayat yang beliau bacakan tadi, Allah mengetahui segala sesuatunya. Daun-daun yang berjatuhan Allah tahu. Apa yang kita sembunyikan Allah tahu. Sesuatu yang terjadi dalam kegelapan malam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terlepas dari pengetahuannya segala sesuatu itu. Allah Maha mengetahui. Kemudian bahwa Allah Maha mengetahui, Allah pun memiliki atau Allah Maha menghukum orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melakukan itu. Nah, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa merasakan ini, menghayatinya dalam diri kita, bahwa di mana saja kita berada, bahkan ketika kita hanya seorang diri, kita harus ingat Allah selalu mengawasi, Allah Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah sampai kita melakukan dosa kepada Allah, karena azab Allah itu Maha pedih. فالتقوى تزكي نفس الإنسان وتضبط سلوكه وأخلاقه، فلا يتعدى على حقوق الآخرين ولا يظلم، ويعطي الحقوق ويمتنع عن الحرام، ويحترم مشاعر الناس، ويخاف من الله سبحانه وتعالى إن هو ظلم فيخاف من انتقام الله سبحانه وتعالى عليه، فيضبط السلوك. لذلك تزكي النفس وتضبط السلوك. وقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ويسأل رسول الله من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. فالتقوى أمرها عظيم. إذا استقامت النفوس اتقت الله، انتفت الظلم، وانتفى التعدي على حقوق الآخرين، وانتشر العدل، وانتشر السلام، وانتشر الخير، وسعد المجتمع، وتصافى وتحاب، وأبعد عن الحرام. فيبارك الله في هذا المجتمع، ويبارك الله سبحانه وتعالى في أفراده، ويكون مجتمعا متحابا متآلفا خيرا، لا يتعدى على الآخر، على حقوق الناس، على حقوق الآخرين. فبالتالي يسعد أهل ذلك المجتمع إنهم اتقوا الله، فيحصل الأمن ويحصل الخير وتعم البركة ويسعد في الدنيا والآخرة.
Kemudian dengan takwa maka jiwa kita akan bersih. Dengan takwa jiwa kita akan bersih. Orang yang bertakwa karena jiwanya bersih, dia akan menghormati hak-hak orang lain. Orang yang bertakwa karena hatinya bersih, jiwanya bersih, maka dia akan menjaga perasaan orang lain. Dia tidak akan berbuat zalim. Dia tidak akan merampas hak-hak orang lain. Dia tidak akan berbuat jahat kepada saudara-saudaranya. Oleh karena itu, jika takwa ini betul-betul kita miliki dan suatu masyarakat hidup dalam keadaan bertakwa ini, maka insya Allah mereka hidup dalam keadaan sejahtera, aman, tidak akan ada perbuatan zalim dan kejahatan di tengah mereka. Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat bahwa takwa ini merupakan suatu yang sangat besar, suatu yang sangat penting dan sangat agung. Tidak mengherankan jika Rasulullah SAW dalam doa-doanya senantiasa meminta kepada Allah agar jiwanya dianugerahi oleh rasa takwa. Rasulullah berdoa kepada Allah agar dijadikan hamba yang bertakwa. Mengapa? Karena itu kita lihat tadi, demikian agungnya takwa. Takwa inilah salah satu, atau dengan takwa inilah masyarakat atau suatu umat akan hidup dalam keadaan tentram, hak-hak mereka terjaga dan jauh dari perilaku-perilaku zalim. إخواني، التقوى محلها القلب، والقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، كما إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولا ينظر، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن أراد أن تحصلها التقوى فليزكي نفسه وليهتم بما يحيي قلبه من العلم ومن تدبر القرآن ومجالسة الصالحين والبعد عن الفتن والجد والاجتهاد في الطاعات والبعد عن المحرمات، حتى بالتالي لا ينطمس نور ذلك القلب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلب له تقوى، والقلب هو ملك الجوارح. تفضل. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, takwa itu tempatnya di mana? Di dalam kalbu. Takwa itu tempatnya di dada, di dalam kalbu kita. Dan kalbu itu sendiri, itulah yang menjadi sorotan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memandang bentuk fisik kita, akan tetapi Allah akan memandang, Allah akan menengok ke dalam kalbu kita dan amal-amal yang kita lakukan. Oleh karena itu, jika kita ingin baik dalam pandangan Allah, jika kita ingin mulia di hadapan Allah, maka perbaguslah, indahkanlah kalbu kita itu, percantiklah kalbu kita itu dengan iman, dengan ketakwaan, kemudian dengan ilmu, yang dengan ilmu itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Mari kita hiasi diri kita, kalbu kita itu dengan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mari kita lindungi, mari kita bersihkan kalbu kita itu dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita agungkan syiar-syiar atau ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang-orang yang menjaga, mengagungkan syiar Allah itu pertanda ketakwaan kalbunya. Jadi dengan kita rajin beribadah, bersemangat menghidupkan syiar ajaran Nabi Muhammad SAW atau agama Allah ini, maka itu salah satu tanda-tanda ketakwaan kita. Dan jika kita bertakwa, insya Allah kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن كل الملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله، ألا وهي القلب. فيركز الإنسان على القلب لما يحييه
حتى لا ينطمس نوره ويموت هذا القلب، يمرض فيموت وبالتالي يشقى الإنسان. Kemudian diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW disampaikan oleh Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas juga barangnya. Sementara di antara keduanya ada perkara yang masih remang-remang. Jadi ini halal, ini haram. Di tengah-tengahnya itu ada yang masih samar-samar, meragukan halalkah atau haramkah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia meninggalkan yang remang-remang ini atau yang syubhat ini, maka sesungguhnya dia sudah melindungi, dia sudah bertakwa untuk menjaga kehormatannya dan agamanya. Kemudian Rasulullah membuat perumpamaan, ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah kekuasaan atau di mana orang lain haram, dilarang masuk ke sana. Kemudian Allah juga punya kawasan terlarang seperti itu, yaitu segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, barang siapa yang suka main-main di tempat atau di perbatasan daerah larangan tadi, ini dikhawatirkan bisa nanti tanpa sengaja menerobos batas-batas yang haram sehingga kena murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging atau mudghah. Nah, jika ini bagus, maka akan baguslah seluruh tubuh orang ini akan bagus. Dan jika mudghah atau segumpal daging atau segumpal darah itu rusak, akan rusaklah orang ini. Rasulullah katakan, apakah itu? Itu adalah qalbu. فيبعد الإنسان عما يؤثر في قلبه من الفتن، وخاصة في هذا الزمن، زمن الفتن مع الانفتاح على الدنيا وهذه القنوات والمواقع وغيرها قد توقع الإنسان في أشياء تزيغ قلبه والعياذ بالله. يا مقلب، الرسول كان يدعو يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب ثبت قلبي على دينك، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة والقلوب تتقلب. فلا بد الإنسان أن يحرص على ما يحيي قلبه من نور، من العلم والقرآن والصلاة ومجالس الصالحين وسؤال العلماء والبعد عن مواقع الفتن، الشهوات والشبهات، وخاصة الشبهات الآن التي تلبس من قبل أعداء الدين ومن قبل النصارى أو الرافضة الشيعة، حتى لا ينحرف الإنسان عن العقيدة. العقيدة مهمة، عقيدة التوحيد، فيحرص الإنسان عن البعد عن هذه، يحرص، لأن هناك من شياطين الإنس والجن من يريدون أن يحرفوا عقيدة التوحيد، عقيدة وأهل البدع وأهل الخرافات وأهل والرافضة والنصارى واليهود، يريدوا أن يضلوا عباد الله بإثارة الفتن والشبهات عليهم. كما أن من الفتن أيضا الشهوات، إثارة الغرائز بعرض هذه الغرائز والشهوات أمام الناس، والإنسان ضعيف فيبعد عن مواقع الفتن ويحرص على ما يحيي قلبه من نور العلم والإيمان والطاعة والاجتماع بالصالح. تفضل. Karena takwa tadi tempatnya, posisinya ada dalam kalbu kita, maka kita berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kalbu kita ini. Jauhi hati kita, jauhi kalbu kita, lindungi kalbu kita dari segala sesuatu yang akan menimbulkan fitnah, dari segala sesuatu yang akan menyebabkan kerusakan kalbu ini, dari segala sesuatu yang akan menyebabkan kalbu kita menjadi sakit dan bisa berujung dengan kematian kalbu itu. Jauhkan dari hal-hal yang berbau syahwat, karena memang sekarang zaman fitnah itu sangat-sangat banyak sekali. Kita akan lihat di televisi acara-acara yang akan membangkitkan syahwat. Banyak hal, bukan hanya di sana, juga di jalan-jalan kita akan melihat berbagai hal yang akan mengundang dan membangkitkan syahwat kita itu. Kemudian selain syahwat, fitnah atau hal yang akan merusak kalbu kita, yang akan menjauhkannya dari ketakwaan itu adalah syubhat, yaitu pikiran-pemikiran rancu yang membuat kita menjadi ragu-ragu terhadap agama kita, yang menyebabkan kita
menyebabkan akidah kita melenceng, keyakinan kita kepada Allah menjadi rusak, tauhid kita tidak utuh, kita terjebak ke dalam perbuatan syirik, perbuatan bid'ah dan segala macamnya, karena pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang disampaikan oleh berbagai kalangan. Banyak orang yang menginginkan itu, yaitu dari kelompok-kelompok sesat seperti Syiah, orang-orang para mubtadi atau orang pelaku bid'ah dan segala macamnya, termasuk orang-orang kafir dari golongan non-muslim. Mereka senantiasa menyampaikan syubhat-syubhat tersebut, pemikiran-pemikiran yang jika kita tidak memiliki pondasi yang baik, kita akan terkena, kita akan meragukan kebenaran agama kita ini. Kita akan menjadi atau menyaksikan kebenaran yang dibawakan oleh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita pelihara kalbu kita ini dari penyakit-penyakit syubhat dan syahwat tadi. Kita hidupkan sebagai gantinya, kita hidupkan kalbu kita dengan hal-hal yang akan membuatnya semakin sehat, semakin kuat, yaitu dengan ibadah seperti membaca Al-Quran, zikir, doa dan segala macamnya. Dan Rasulullah pun senantiasa berdoa kepada Allah, wahai Allah Tuhan kami yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam keadaan beriman. Ini salah satu yang akan membuat hati kita atau kalbu kita menjadi sehat, kokoh dan terpelihara dari hal-hal yang merusak tadi. يقول عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب تشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فكانت القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت سماء الأرض هذا قلب حي مؤمن وقلب أسود مرباد مخلوط بيض كالكوز مجخيا كاس كبيته ما يأخذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عبد هوى عبد شهوة لذلك قد المعاصي على القلب وتحجب نوره ويموت القلب كما قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فيشقى الإنسان ولا يتنبه إلا عند الموت وقد فات الفوت ويقول سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهذا أكثر الناس. Rasulullah SAW membuat permisalan tentang kalbu kita ini, bagaimana dosa-dosa itu merusak kalbu. Kata beliau seperti tikar ini yang dianyam satu persatu. Nah, ketika kena tumpahan noda hitam, nah kalau dibiarkan mendapat noda yang lain, dia akan semakin lama akan hitam. Nah, kalbu kita hati juga seperti itu. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, ketika ada satu dosa, satu syubhat masuk ke dalam, kita biarkan, tidak kita lawan, maka yang akan terjadi adalah dia menjadi hitam. Nah, tetapi jika kita singkirkan, kita lawan, maka kalbu tadi akan menjadi putih kembali. Nah, apabila noda hitam itu semakin banyak, semakin kita biarkan, akhirnya kalbu kita akan menjadi hitam dan dia seperti kalbu yang sudah mati, seperti cangkir yang sudah dibalikkan. Sebanyak apapun air kita tuangkan, tak akan masuk sedikit pun ke dalam cangkir tadi karena sudah dibalikkan. Nah, begitulah hati yang sudah hitam, kalbu yang sudah dipenuhi dengan noda-noda dosa, syubhat dan syahwat, dan tidak pernah kita usahakan untuk membersihkannya. Sementara hati yang bersih, kalbu yang bersih tadi, begitu ada godaan-godaan semacam itu langsung kita singkirkan. Dengan demikian insyaallah kalbu kita akan terjaga. لذلك سبحانه وتعالى قال ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kelak Allah akan penuhi
api neraka itu dengan manusia dan jin. Manusia dan jin yang bagaimana yang mereka itu memiliki kalbu, akan tetapi kalbunya itu tidak dipakainya untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk, semua diterima. Mereka punya mata, tetapi mereka tidak pergunakan matanya itu untuk memandang yang benar sebagai kebenaran, yang batil sebagai kebatilan. Dia sama ratakan saja, yang haram-haram tetap dipandangnya. Mereka punya telinga, tetapi telinga mereka itu tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan kebenaran. Mereka menutup kuping mereka dari kebenaran. Kemudian Allah mengatakan mereka itu tak ubahnya seperti hewan ternak. Bahkan kata Allah, mereka lebih buruk lagi daripada hewan ternak tersebut. لذلك أوصيكم وأوصي نفسي يا أخواني بمراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة، والحرص عما يحيي هذه القلوب من نور العلم والطاعة وتدبر القرآن والتفسير، والحرص على ذكر الله، التفكر في مخلوقات الله، والحرص على الصلاة والتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، والبعد عن المعاصي والفتن، عن النظر الحرام أو السمع الحرام أو الأكل الحرام أو الشرب الحرام أو غيره من المحرمات، والحرص على الطاعات ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وتذكر دائما خشية الله سبحانه وتعالى في أي مكان كنت، حتى بإذن والدعاء والتضرع إلى الله، القيام بالأسحار، حتى يحصل الإنسان بإذن الله هذه الثمرات العظيمة فيسعد الدنيا وآخرة. أسأل الله بمن وكرمه ويوفقنا وإياكم بصالح الأعمال، ينفعنا بما سمعنا وقلنا، يجمعنا وإياكم مستقر رحمته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شاكرين لكم إنصاتكم وحسن استماعكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhirnya saya wasiatkan atau saya pesankan untuk kita semua, untuk diri saya sendiri juga untuk Anda semua jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa takut kepada Allah, kita memuraqabatillah. Kita artinya dalam setiap yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa Allah melihat kita, Allah mengontrol kita, Allah memantau apa yang kita lakukan. Kemudian marilah kita upayakan melakukan segala sesuatu yang dapat menyehatkan atau menghidupkan kalbu kita ini. Kita semarakkan kalbu kita dengan segala sesuatu yang akan menghidupkannya, berupa ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi hal-hal yang akan merusak, hal-hal yang akan membuatnya sakit, hal-hal yang akan membuatnya mati, berupa maksiat, berupa syubhat, berupa syahwat. Tadi kita jauhi segala sesuatu yang akan menjebak, segala sesuatu yang menyebabkan kalbu kita ini mendapat fitnah dari dosa-dosa tersebut. Sebaliknya, mari kita perbanyak beribadah, membaca Al-Quran, sholat. Mari kita bertafakur, kita pandang alam ciptaan Allah, kemudian kita pikirkan siapa gerangan di balik ciptaan yang maha agung ini. Mudah-mudahan kita sampai kepada ma'rifatullah. Kemudian mari kita tunaikan salat, kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita saling berta'awun atau bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila ada kemungkaran, kita sama-sama mencegah, kita sama-sama memberi nasihat. Kemudian bersama-sama pula kita mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa taat kepada Allah. Mari kita jauhi hal-hal yang akan menyebabkan diri kita terjebak dalam fitnah maksiat, dalam fitnah syubhat dan fitnah syahwat tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua pemahaman dan keimanan dari apa yang sudah kita sampaikan. Semoga Allah juga kelak menghimpun kita
di tempat yang mulia dalam surganya pada hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki kalbu yang suci. Demikian kurang lebih doa beliau di akhir tadi. Akhirnya beliau menutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, saya ingin saya hormati. Barangkali saya tidak bertanya, ada sedikit komentar dari saya. Pertama, kalau kita memang memahami seseorang yang bertakwa, tentunya akhlak kita akan semakin bagus, tingkah kita juga semakin bagus, amal ibadah kita juga semakin baik. Tapi kenyataannya, salah satu penyakit dari umat muslim ini yaitu adalah egoisme, mau menang sendiri. Di antar kelompok itu mau menang sendiri. Kedua, sering saling memfitnah. Ketiga, antar kelompok saling suudzon. Dengan penyakit-penyakit seperti itulah, maka umat muslim di dunia ini kelihatannya, kalau kita katakan, tertinggal dengan negara-negara Barat maupun Amerika. Saya ambil contoh di Irak, peralihan pemerintahan aja harus dilalui dengan berdarah-darah. Mesir lagi, perpindahan pemerintahan juga dilalui dengan cara berdarah-darah. Sekarang Suriah lagi. Itu tentunya dari penyakit-penyakit yang saya katakan tadi. Antar kelompok mau menang sendiri, antar kelompok saling curiga, antar kelompok tentunya merasa dirinya yang paling hebat. Tentunya ini juga saya lihat di negeri Tuhan saya sendiri, khususnya setelah wafatnya Rasul, yaitu pada setelah Khalifah Ali bin Thalib. Itu setelah Khalifah bin Thalib, perebutan Khalifah itu juga saling memfitnah, sehingga keluarlah dalil-dalil hadis-hadis palsu yang saling menyudutkan untuk memenangkan calon khalifah masing-masing. Hal inilah yang kami merasa umat muslim sangat sedih. Kemudian sekarang di Indonesia lagi, yang 61 hari lagi mau pilihan pemimpin. Saya sangat sedih melihat Twitter yang ada di HP saya. Antar kelompok-kelompok capres yang notabene-nya semua muslim saling fitnah, saling serang, saling menjelekkan. Inilah yang membuat kita sesama muslim sangat sedih. Apakah itu didukung oleh kelompok Nahdliyin, apakah itu didukung oleh kelompok Muhammadiyah ataupun Wahabi sekalian, semua merasa paling hebat. Oleh karena itu, barangkali peran ulama lah untuk menyejukkan umatnya ini, untuk menyadarkan umatnya ini, untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang saya katakan tadi, dan akhirnya juga kembali kepada diri kita. Kita bersihkan hati kita dulu, kemudian
lingkungan kita, dan kemudian masyarakat luas. Kita mulai dari hati yang bersih. Atau kalau kita membaca Al-Quran, jangan hanya sampai di leher, tetapi haruslah sampai ke hati. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال أنا لا أسأل ولكن أعلم. طيب. قال يعني كنا آنفا إذا كان مع نفس التقوى فسيظهر أثره في الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ولكن واقعنا اليوم أمة الإسلام واقعة يعني محزنة. صحيح. فكل يدعي أنه متقي، ولكن كل يعني يرى أنه أحسن ويحتقر من الآخرين ويسيء الظن، وحدث الخلافات كل يدعي أنه على الحق ثم يسيء الظن على الآخر، يعني صار منه الفتن. ونرى مثلا ما وقع في العراق، يعني العراق ثم كذلك مصر وسوريا، يعني كل هذه الأشياء بسبب هذا. كل يدعي أنه الحق، ليس هناك تسامح. وذكر أيضا ما حدث بعد علي بن أبي طالب، يعني بعد ذلك يعني أظن في ملاحظة قال انتقال رئاسة من شخص إلى شخص آخر هذا بطريقة غير جيدة كذا. كل يعني في فتن وكذا. وأيضا ما حدث في إندونيسيا، نحن بصدد اختيار رئيس، فالمرشحون كلهم مسلمون، ولكن بينهم يعني بين كل فرقة الاتهامات والفتن وكذا. بسم الله. صحيح ما قال. الآن نحن بحاجة إلى التقوى. التقوى تضبط ذلك، فلا بد من نشيع التقوى بين الناس، مخافة الله ومراقبة الله، والحق ما جاء به الكتاب والسنة، ليس يعرف بالأشخاص، وإنما يعرف بالكتاب والسنة. فمن ادعى أنه على حق وهو لم يتبع كل يدعي يقول أنا الحق، لكن المقياس الميزان هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فمن خالف هذه السنة وخالف القرآن وإن ادعى لا يقبل منه، لا يقبل إلا بالكتاب والسنة. فمن اتبع الكتاب والسنة فهو على حق، ومن خالفها فلا ينظر له حتى لو ادعى أنه ذا. فالمقياس عندنا مقياس وميزان، وهو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مقياس هذا ما كائن من كان. تفضل. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Bapak tadi, Pak. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Slamet tadi, dan tentunya ini menandakan belum bagusnya ketakwaan kita. Jadi kita masih perlu merenovasi atau memperbaiki, menyempurnakan ketakwaan kita tadi. Ketakwaan itu harus tampak terwujud dalam sikap dan tingkah laku kita masing-masing. Jadi kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan hak kewajiban kita kepada Allah, juga bertakwa tentang muamalah kita dengan sesama manusia. Bahwa kemudian timbul perbedaan, kemudian cara pandang, semua mengklaim, semua mengatakan dialah yang paling benar, itu suatu yang lumrah. Hanya saja sebagai muslim, sebagai umat Muhammad, sebagai orang beriman, kita punya standar. Standar kita itu bukan siapa yang mengatakan, dari kelompok apapun dia. Nah, bukan itu ukurannya. Siapapun dia, bukan siapanya itu ukuran, tetapi standar asasinya itu yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatunya mari kita pulangkan ke sana. Nah, insya Allah dengan demikian persoalan-persoalan itu akan terselesaikan. Permasalahan itu muncul mengapa ketika kita tidak lagi berpegang kepada sumber yang sama, kepada sumber yang satu yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tugas kita adalah mengembalikan semuanya. Ketika ada persoalan-persoalan, ya kita menengoknya kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul yang kita pedomani. Tentunya yang menjawabnya itu, yang menjelaskannya adalah orang-orang yang memang paham, memiliki ilmu, memiliki kapasitas untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak tentu akan ranculah jadinya.
Nah, sama dengan ini tambahan dari saya, sama dengan misalnya ya kita biasa jadi tukang misalnya tukang pangkas rumput disuruh memangkas rambut, kan hancur itu. Dia tahu cuma pakai mesin itu dipakaikan ke kepala orang kan. Nah, kira-kira seperti itu, dan ini salah satu gejala yang kita lihat. Kebanyakan orang semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka tidak punya alat. Ini salah satu kelemahan kita umat Islam. Kita cinta Al-Quran, kita membaca Al-Quran, tetapi kita tidak punya alat supaya Al-Quran itu masuk ke hati, masuk ke kepala kita. Kita baca Al-Quran tapi kita tidak paham. Mengapa? Karena kita tidak paham bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Nah, ini salah satu kelemahan kita yang harus kita perbaiki bersama, sehingga nanti insya Allah akan sampai kepada apa yang dikatakan oleh Pak Selamat tadi. Ini tugas kita semua, tugas ulama untuk menjelaskan, tugas kita semua untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika itu sudah satu, sumber kita satu, dan cara memahaminya sudah benar, insya Allah persoalan-persoalan tadi akan hilang. Walaupun tetap ada persoalan, ada perbedaan pendapat, tetapi cara menyikapi perbedaan pendapat itu pun akan benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin kami tanyakan, karena kami sangat ingin menjadi manusia yang takwa. Jadi dalam hal ini untuk itu tentu beribadah jangan salah. Nah, kami perhatikan dari tadi kalau Tuan Syekh mau sholat Isya tadi tidak melaksanakan sholat sunat, kami melaksanakan sholat sunat. Nah, kemudian sesudah sholat Tuan Syekh tidak berdoa memimpin kami, tapi Tuan Syekh berdoa masing-masing. Nah, mana yang benar? Supaya kami ini jadi manusia yang bertakwa. Tolong Tuan Syekh jelaskan supaya tidak akan melaksanakan lagi yang salah. Kami malah hanya ingin melaksanakan yang benar supaya kami menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa Pak ya. Kama kana hadithuna al-yawm an taqwa fa nahnu nuridu jiddan wa nuhibbu jiddan an nakuna minal muttaqin wa as-sabilu ila taqwa tab'an minhu al-ibadah. فنحن نريد أن نعبد الله بطريقة صحيحة ولكن نحن تعودنا طريقة ورأينا آنفا ولاحظنا آنفا أنتم حينما صليتم العشاء نحن قبل صلاة العشاء نصلي النافلة وأنتم ما صليتم ثم قال وبعد هذا وبعد الصلاة نحن عادة يعني الإمام يدعو ونحن نؤمنه من وراء. أما الآن ما يعني أيهما أصح ما هو الصحيح كذا؟ بسم الله. أولا جئنا وصلنا تحية المسجد قبل الصلاة ونحن مسافرون ليس علينا نوافل. المسافر ليس عليه نافل. والمفترض نقصر الصلاة السنة، لكن لنأمكم حتى لا أذى. الأمر الثاني بعد الصلاة نحن أذكارنا دائما ما هي جماعية. الجماعة عندنا في أذكار كل واحد يذكر الله بدون أن يكون هناك ذكر جماعي، لأن الذكر الجماعي ورد في أشياء أنها لا. فلذلك نحن تعودنا على أن نذكر الله، كل إنسان يذكر الله على نفسه لا بدون ذكر جماعي، وهذه من طبعا تختلف من بلد إلى بلد. فهذه إن شاء الله لا دخل لنا في التقوى. نحن الحمد لله أدينا الصلاة وأدينا العبادة وأدينا الذكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. Jadi kata beliau mengenai sholat sebelum sholat, sholat sunat sebelum sholat. Yang pertama, saya tadi sholatnya pas masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah itu pun sebenarnya karena dia musafir, seharusnya tadi sholat isyanya dia cuma 2 rakaat mengkasar sholat. Cuma karena jadi imam, nanti kalau saya sholat 2 rakaat, nanti kan jemaah kan tidak semuanya paham, jadi gaduh kan gitu. Harusnya kalau misalnya jemaahnya paham, saya sholat cuma 2 rakaat, kemudian jemaah melanjutkan 4 rakaat. Kemudian juga tapi itu dia sebagai musafir. Kemudian setelah sholat tadi
kita kita masing-masing zikir sendiri-sendiri dan berdoa masing-masing, karena memang begitu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Barangkali di beberapa negeri Muslim berlaku kebiasaan yang berbeda, karena perbedaan dalam memahami dalil tadi, atau ada sumber-sumber yang berbeda, dan insya Allah ini tidak akan menjurus atau tidak meruncing kepada ini bertakwa itu tidak bertakwa. Nah, intinya kita kembalikan saja, ada perbedaan itu sebenarnya, ditambah dari saya, justru itulah yang membuat Islam itu berkembang. Ada persoalan sehingga ulama-ulama, para ahli itu mengkaji, ini mana yang benar, saya atau ini, mana dasarnya. Kalau tidak begitu, tidak akan muncul namanya ilmu fikih, tidak muncul namanya ilmu mustalah hadis. Semuanya sudah benar, ya udah kita tinggal jalankan. Ini karena ada hal semacam itu, timbul orang-orang yang kritis, berpikir, mengkaji mana dia. Nah, mana dia, setelah ketemu baru kita saling memahami. Kalau kita yang ternyata yang selama ini keliru, kita perbaiki. Begitu juga sebaliknya. Dan bisa jadi belum ketemu masing-masing, belum bisa meyakinkan pihak lawan. Nah, sehingga banyak mazhab itu masih bertahan sampai sekarang. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain semacam kan sudah sekian ratus tahun, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tetapi masih ada persoalan khilafiyah yang belum terselesaikan. Ini harusnya jadi tantangan bagi para pembelajar sekarang. Mari kita kaji terus, bukan malah saling menjatuhkan, tapi saling berpikir, mana dia, kita uji. Mana dalilnya, mana kaidahnya. Inilah salah satu kelemahan kita sekarang, bahwa kaidah-kaidah itu sudah tidak lagi terkuasai, sehingga begitu ada masalah kita kalah. Bagaimana seharusnya? Padahal seharusnya bisa cantik hasilnya itu, tapi karena tidak enak. خلاص يلا اسمع. السلام عليكم. الله يوفقكم. نسأل الله أن يوفقكم. نسأل الله يرزقنا وإياكم التقوى. معكم على طاعة الله سبحانه وتعالى. سألهم يا شيخ هل استفادوا إن شاء الله.